wonderful. What a wonderful world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Good morning. Nice to meet you. Nice to meet you. How are you today? We are fine. Yeah, thank you very much for your information. And number 2, who was absent today? Nothing? Okay, very, very good. Okay, before we are going to study English, okay, would you like to lead to praying, Safia? Please stand up. Okay, please stand up. Okay, everyone, before we begin our class today, please recite Al-Fatihah together. Finish. Great sound. Recording in progress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my beloved children, before we are going to study English our until today, okay, we want to inform the lesson yesterday about narrative text. Coba, ada yang tahu what is narrative text? Narrative text? Text yang menceritakan cerita fiktif atau non fiktif. Artinya kalau yang fiktif itu artinya yang tidak nyata. Kalau yang non fiktif yang nyata. Semua cerita baik nyata ataupun tidak nyata, that is we are called narrative text. Gitu ya. Nah, sekarang juga nanti kita akan mempelajari tentang teks fungsional. Ya. Apa itu? Nanti adalah teks procedure. Ya. Oke, the first question, ya. What is your favorite food? Oke, Alfiansa, what is your favorite food? Okay, my favorite food is just dinner. Okay, good. And you, what is your favorite food? My favorite food is fried rice. Okay, my dear Anya, what is your favorite food? Chicken smash, ya, in bahasa Indonesia, what is chicken geprek? Apa chicken smash? Chicken ayam. And then Cynthia, what is your favorite food? My favorite food is seblak. Seblak, yeah. And you? Fried chicken. And then, what is your favorite drink? Maybe you, Fahri. Drink is orange juice. Orange juice, yeah. Orange juice is very delicious, right? Okay, and then you, Mr. Lutfi. What? Milk tea. Oh, very, very good. And then you, Satria, what is your favorite drink? Drink? Avocado juice. And you? Mango juice. And you? Tuta? My favorite drink mango juice. Mango juice also. And you? Okay, last, Farhan, maybe. What is your favorite drink? My favorite drink milk. And then last question. Is chocolate. Coklat. Good. Very, very good. Yeah. And do you know what is ingredient? What is ingredient in bahasa Indonesia? Bahan. What is your favorite food? My favorite food is chicken skewer and my favorite drink is Okay, juice. maybe you can inform to me what is the ingredient. The main ingredient of chicken skewers is chicken and peanut butter and also soy sauce. Okay, very, very good. Okay, Alia, what is your favorite drink?
kepada kalian itu adalah how to make something. Bagaimana kita membuat sesuatu. Nah, itu disebut nanti adalah procedure test. Nanti akan kita bahas ya, from the first until the last. What is procedure test? Tetapi yang pertama, apa manfaat nanti apa yang kita dapatkan daripada tag procedure? Kalau kita ya mempelajari tag procedure, nah ini di sini nanti akan ada beberapa manfaat yang akan kita ambil ya. Di antaranya pertama, dapat ya tujuan pembelajaran daripada tag procedure. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial, together, and then struktur teks, unsur kebahasaan, tag procedure terkait dengan ya. Kemudian yang kedua, apa tujuannya? Peserta didik dapat membedakan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan teks, kemudian tag procedure dengan resep makanan dan minuman dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat tag procedure. Ya, this is the final, ya, the final lesson, the final teaching and learning. Ya, we can make procedure test. Jadi nanti akhirnya kita itu akan bisa membuat procedure test. Yang keempat, nanti apa? Peserta didik mampu mempresentasikan tag procedure terkait dengan resep makanan. After we can make ya procedure tag, how to make tea, how to make coffee, how to make fried chicken, how to make smash chicken, how to make avocado juice, and we will present in front of your friend, maybe one group, one person. Okay, my beloved children. Nah, setelah kita tahu tentang tujuan pembelajarannya, nanti yang kedua, ya ini masih pendahuluan, mendengarkan tujuan pembelajaran, mendengarkan mekanisme penilaian. Nah, penilaiannya nanti ada 3. Satu, penilaian observasi. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga, penilaian demonstrasi. Atau tadi apa? Presentasi. Ya, jadi penilaiannya ada 3, observasi. Ya, observasi itu bagaimana penilaian sikap. Ya, bagaimana sikap kamu dalam pembelajaran, aktif atau tidak, ya, semangat atau tidak, nanti akan Bapak nilai. Dan yang kedua, pengetahuan. Nanti pengetahuan nanti akan Bapak bagikan LKPD-nya. Dan yang terakhir nanti kita belajar mempresentasikan. Oke, silakan ya. Yang penting orang itu ada 4. Ya, apa? This is group 1 ya. Group 1. This is group 2 ya. Group 3 ini ya. Group 4 ini ya. Pak, ini dijadikan dulu.
children, up here. We are going to make of group. Yeah. I want to give you a picture. Okay, look at the picture, yeah. Okay, look at the picture. Okay, my beloved children, look at the picture. Number 1, what picture is this? Cup of coffee. Artinya secangkir kopi. Number 2, cup of tea. And then number 3, it is fried chicken. No. Red banana. Yeah, what is red banana? Goreng. Yeah, this is picture cup of coffee, cup of hot tea, and this is red banana. Okay, my beloved children. Yeah, what tank is this? What tank is this? It is tank procedure. Yeah. Okay, this is step procedure. Nah, nanti kita akan coba ya tampilkan video yang membuat kalian nanti semakin menarik, kemudian juga semakin tahu nanti apa yang disebut dengan tag procedure, gitu ya. Nice. I like it. By the way, how did you make this delicious cake? Aduh, apa kadang orang otorisik? Dia saya ngerti bahasa Inggris, Pak. Kan dia bahasa Inggris, Bu. Bahasa Inggris. Puniki, Bu. Mr. John metaken sarang ibu keken carane ngai jaja godoh. Makin tiang jo nulungin ibu nyelasang. I'm sorry, sir. She does not speak English. So now I will help her to explain the steps of making godoh for you. Okay, go ahead today. It is very easy, sir. We call this godoh. Here are the steps of making godoh cake. First, we take ripe bananas. Second, we peel them. Third, we slice the bananas into 2 parts. Fourth, put the rice flour into a bowl. After that, add some sugar into it. Then, pour some water into it. Next, mix them well. Next, boil the vegetable oil and wait for about 5 minutes. After that, dip the banana into the mixture. Then, fry it for about 3 minutes. And godoh is ready to be served. Oh yeah, I see. Thank you for your explanation. You are welcome, sir. Mana deh informasi apa yang didapat dari cuplikan cerita dalam video tadi? Kalau beli godoh, ini ada aja. Terus ngawur aja kamu, makanan aja dipikirin. Buktinya, kuliah aja suka deh. Maksudnya bukan gitu. Maksud aku, apakah kamu ngerti bagaimana proses pembuatan godoh? Ya, kalau makan sih, aku bisa. Ya, Bapak sudah jelaskan. Nanti berkelompok, secara berkelompok akan mengerjakan LKPD 1. Oke. Oke, Bapak bagikan. Ya, ini semuanya akan Bapak bagikan. Nanti mengerjakannya bersama. Silakan ditulis nama, kelasnya
answer the question based on the text. Silakan. How many question? 5 question. Number 1, what is procedure? Number 2, what is the purpose or social function? Berikutnya ya, bukan sosial. Social function of procedure. Yang kedua, how many chapter are there and what are they? Ya. 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 Selanjutnya, ya, Bapak akan berikan perintah satu lagi. Ya, tolong bandingkan yang ini, ya. Ada 2 resep. Tolong bandingkan ya, resep yang pertama dan resep yang kedua. Nanti tolong, ya, resep yang pertama itu namanya cupcake, ya, kue apa? Cupcake ya.
Yang keduanya adalah how to make avocado smoothie. Bagaimana membuat avocado smoothie. Nanti ditulis dong. Goal. Goal itu apa tadi? Tujuannya apa? Ya, tujuan itu sama dengan judul. Material apa? Bahannya apa? Step. Bahannya. Important sentence apa? Perintah. Contoh seperti apa? Put, add, fry, yes. Ya, nanti itu ya. Kemudian temporal conjunction atau hook. Ada kata hubungan tidak. Kemudian tenses is used. Tenses yang digunakan. Ya, ini satu saja. Yang diberikan pendapat, itu yang diberikan pendapat satu ya. Dikumpulkan satu. Kalau ada itu, silakan ketik. Oke, stand up. Intan, stand up, Intan. Stand up. Oke, temporal conjunction-nya apa? Over. And then, kalau avocado-nya sama enggak? Ada enggak? Oh, avocado enggak ada. Oke, yang terakhir. Oke, Poppy. What tenses is used in the word cupcake? Simple present tense. Ya, avocado-nya apa? Sama ya? Simple present tense. Oke, please applause to all group. Ini akhir dari pembelajaran kita ya. Oke. Kumpulkan sama Satya, semuanya kumpulkan. Yang selesai sudah selesai kumpulkan. Masing-masing kelompok kumpulkan. Masing-masing kelompok saja. Satya, masing-masing kelompok saja. Kumpulkan. Bapak. Satya sudah selesai. Jadi kumpulkan. Untuk kita tutup. Oke. Hadir. Thank you, Nabil. And then saya. And then jelas, terus kita. Ayo. Ayo, selesai. Belum selesai. Lupa. Harusnya kita buat pertemuan. Oke, di akhir pembelajaran ini nanti kita akan ada penutup 10 menit ya. Yang pertama, apa kesimpulan dari pembelajaran ini? Apa yang kita pelajari? Prosedur. Yang kedua, apa yang disebut prosedur? Yang atau membuat sesuatu. Yang kedua, kalau prosedur itu berapa strukturnya? Kalau boleh sama dengan title ya. Kalau nggak tidak artinya bahan.
semoga bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Amin. Okay, please close the program. Okay, would you like to close the program?